নির্দিষ্ট বিষয়ের উপরে আজকে আমরা সাংবাদিক সম্মেলন করছি। সেটি হলো গতকাল থেকে মিস্টার গণেশ বাগাড়িয়া এবং মিস্টার বিনয় মিশ্র এই দুজনের কথোপকথনের অডিও টেপ চারিদিকে ভাইরাল হয়েছে, কোনো কোনো ইলেকট্রনিক্স মিডিয়াতেও সেটা এসেছে এবং এটা পশ্চিমবঙ্গের ক্ষেত্রে তথা ভারতবর্ষের ক্ষেত্রে আমরা মনে করি সরকারি মদতপুষ্ট একটা সবচেয়ে বড় স্ক্যাম, দুর্নীতি। এই প্রথমে যারা দুজন যুক্ত তাদের মধ্যে ইতিমধ্যে গণেশ বাগাড়িয়াকে কেন্দ্রীয় এজেন্সি জেরা করেছে এবং বিনয় মিশ্র ফেরার অবস্থায় আছে। তার ভাই বিকাশ মিশ্র ইতিমধ্যে গ্রেপ্তার হয়ে এজেন্সির হেফাজতে আছে। এই কথোপকথনের যে তথ্য সামনে এসেছে এটা ভারতীয় জনতা পার্টি সহ গোটা পশ্চিমবঙ্গে এবং ভারতবর্ষের মানুষের কাছে প্রমাণিত সত্য যে অভিযোগগুলো এতদিন বিভিন্ন স্তরে আমরা বা অন্যরা করতেন সেটা প্রমাণিত হয়েছে। আপনারা দেখবেন সেখানে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর ভাইপোকে কেন্দ্র করে অনেকগুলি তথ্য কথোপকথন সামনে এসেছে এবং এতে 12-13 সাল থেকে শুরু হওয়া এই বড় দুর্নীতি, কয়লা, বালি, গরু পাচার সহ এই দুর্নীতিতে প্রায় 900 কোটি টাকা সরাসরি ভাইপোর কাছে পৌঁছে দিয়েছেন বিনয় মিশ্র। আজকে গ্রেপ্তার হওয়া ইডির হাতে পুলিশ অফিসার অশোক মিশ্র সহ এই বড় র্যাকেট। আপনারা নিশ্চয়ই জানেন যে আমি নিজে একাধিকবার অভিযোগ করেছিলাম যে কোল মাফিয়া অনুপ মাঝি, যার নিকনেম হচ্ছে লালা, তিনি এই র্যাকেটটা চালান। পুলিশের একটা অংশ যাদের ভাইপো পোস্টিং করান তার পিসিমণিকে দিয়ে, নবান্নকে ব্যবহার করে সেই পুলিশের আধিকারিকরা এই কোল র্যাকেটের সঙ্গে এবং বালি সহ কাউ স্মাগলিং এর সঙ্গে সরাসরি যুক্ত এবং তারা এই চেন পৌঁছে দেয়। এরপরে অনেক রাজনৈতিক ভাবে অনেকে অনেক বক্তব্য রেখেছেন তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে, যে কখনোই তারা বিনয় মিশ্র এবং এই র্যাকেট সম্পর্কে সমস্ত প্রশ্ন এড়িয়ে গেছেন। আপনারা জানেন যে আমি বারুইপুরের সভা থেকে থাইল্যান্ডের রাজধানী ব্যাংককের একটি নির্দিষ্ট অ্যাকাউন্ট মদান নারেলা, তার অ্যাকাউন্টে কিভাবে আমাদের যেটা ভারতবর্ষে টাকা রুপি বলা হয় ওখানে ভাট বলা হয়, কিভাবে পৌঁছে দেওয়া হয়েছে তার তথ্য প্রমাণ আমি সেখানে তুলে ধরেছিলাম, যেটা অস্বীকার করতে কেউ পারেনি। পরবর্তীকালে সেন্ট্রাল এজেন্সি মাননীয় ভাইপোর সহধর্মীকে নোটিশ করেছে, জেরা করেছে এবং তখন বলা হয়েছিল যে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য নিয়ে এগুলো করা হচ্ছে নির্বাচনের আগে। গতকালের কথোপকথন অডিও টেপ সামনে আসার পরে প্রমাণ হয়ে গেছে যে এটা রাজনৈতিক উদ্দেশ্য নিয়ে বা নির্বাচনের সময় নয়। পশ্চিমবাংলার ইতিহাসে, পশ্চিমবঙ্গ সৃষ্টির ইতিহাসে রাজ্য সরকারের মদতপুষ্ট স্টেট স্পন্সর সবচেয়ে বড় ম্যাল প্র্যাকটিসেস এবং করাপশন by the blessings of the Honorable Chief Minister of West Bengal, Ms. Mamata Banerjee, her nephew. He is the main architector এবং বাকি যারা সাপ্লাই লাইনে সাপ্লাই দিয়েছেন তারা হচ্ছেন এর সাপ্লায়ার। আমরা দ্রুত জনগণের কাছে যেমন তুলে ধরলাম, এই দুর্নীতি, এই র্যাকেট বাংলার স্বার্থে, ভারতবর্ষের স্বার্থে এটা ইতি টানা দরকার বলে আমরা মনে করি। এবং আপনারা জানেন যে গণেশ বাগাড়িয়া
একজন অরাজনৈতিক ব্যক্তি হতে পারে, কিন্তু এই বিনয় মিশ্রকে তৃণমূল কংগ্রেস প্রত্যেক দিন পালা করে বিভিন্ন নেতা নেত্রীকে দিয়ে সাংবাদিক সম্মেলন করান। কিন্তু বিনয় মিশ্র সম্পর্কে প্রশ্ন করলে তারা এড়িয়ে যান। 2013 সালে মাননীয় ভাইপো তিনি বিনয় মিশ্রকে তৎকালীন যুবা, তৃণমূলের দুটো যুব সংগঠন হয়েছিল, যেহেতু আমি যুবের প্রেসিডেন্ট ছিলাম, আমাকে আটকানোর জন্য ভাইপোর নেতৃত্বে যুবা তৈরি হয়েছিল, যেটা কোনো রাজনৈতিক সংগঠনের দুটো যুব সংগঠন কোথাও ছিল না, কোনোদিন হয়নি। সেই যুবার তাকে করা হয়েছিল রাজ্যের ভাইস প্রেসিডেন্ট 2013 সালে। 2020 সালে 24শে জুলাই সন্ধ্যেবেলা যে প্রেস নোট আপনারা পেয়েছিলেন রাজ্য তৃণমূল যুব কংগ্রেসের নবগঠিত কমিটি, সেই কমিটিতে 8 জন সাধারণ সম্পাদক ছিলেন, তার মধ্যে 7 নম্বরে নাম ছিল আজকে সেন্ট্রাল এজেন্সির কাছে ফেরার বিনয় মিশ্র, যার ভাই বিকাশ মিশ্র গ্রেপ্তার হয়েছেন। এই বিনয় মিশ্রের সঙ্গে রাজনৈতিক পরিচয় তৃণমূল কংগ্রেস অস্বীকার করতে পারে না, এবং সেই কারণে আপনাদের সমস্ত প্রশ্ন তারা সবসময় এড়িয়ে যান। বাংলার মানুষকে বুঝতে হবে যে কাদের হাতে তারা রাজ্যপাট দিয়ে রেখেছিলেন, এবং মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী তিনি তার দায়িত্ব এড়িয়ে যেতে পারেন না, কারণ তিনি তার পার্টির অলিখিত বা লিখিত বলা যেতে পারে সেকেন্ড ইন কমান্ড করেছেন তার তোলাবাজ ভাইপোকে, এবং তিনি প্রশাসনকে কন্ট্রোল করেন, পুলিশের পোস্টিং করেন। এই আইসি অশোক মিশ্র আজকে যিনি ইডির হাতে গ্রেপ্তার হয়েছেন, তিনি ছিলেন পৌঁছে দেওয়ার আসল কারিগর। পুলিশের স্কট ভ্যান করে গাড়ি করে পৌঁছে দেওয়া হতো শান্তিনিকেতনে, এইভাবে টাকা তুলে পৌঁছে দেওয়া হতো, এবং প্রথম দিকে মাসে 15-20 কোটি করে টাকা অনুপ মাঝি এলিয়াস আপনার নিকনেম লালা তিনি দিতেন। পরবর্তী 2 বছর মাসে 35 থেকে 40 কোটি করে টাকা আজকে এখানে দেওয়া হয়েছে, পৌঁছে দেওয়া হয়েছে। এবং এদের সম্পর্কে যদি জানেন তাহলে দেখবেন যে বিনয় মিশ্র কলকাতাতে 8টার বেশি ফ্ল্যাট পারচেজ করেছে, এবং সব জায়গায় সিন্ডিকেট এবং তার সিন্ডিকেটের পরিচালনার দায়িত্ব এরা ছিলেন। তাই আমরা পশ্চিমবঙ্গের জনগণের কাছে বলতে চাই যে আপনারা এই দুর্নীতিগ্রস্ত এই যে ব্যানার্জি পরিবার, তার নেতৃত্বে মুখ্যমন্ত্রী সরকারি ক্ষমতাকে অপপ্রয়োগ করেছেন। আজকে যে অভিযোগগুলো মঞ্চে দাঁড়িয়ে এতদিন ধরে আমরা করতাম, অন্যান্যরাও করতেন, মানুষের মধ্যে আলোচনা হতো, সেটা সত্যি পরিণত হয়েছে। देखिए, शुभेंदु जी ने सब कुछ विस्तार में बता दिया है। मैं नहीं समझता हूं कि मुझे कुछ ज्यादा इसमें योग करना है, मगर हाँ एक बात जरूरी है कि यहाँ बच्चा बच्चा जानता है पूरे बंगाल में, जो आज उजागर हुआ है इस टेप के जरिए। मैं समझता हूं हर एक बच्चा जानता है कि कौन से लेवल में करप्शन पहुंच गया है, और ये कोयले की खान है, ये करप्शन की खान है। और ये जो दिख रहा है ना, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं टिप ऑफ द आइसबर्ग, नौकरियां तो है नहीं, मतलब पूरा करप्शन इंस्टीट्यूशनलाइज कर दिया है। यहां तोलाबाजी, कटमनी, वायलेंस, लोग डर रहे हैं। आज देखिए हमारे आईपीएस बड़े ऑनेस्ट है ज्यादातर, मगर कुछ उनकी तालमेल के बगैर ये नहीं हो सकता है। तो एजेंसी अपना काम कर रही है और करेगी, मगर पूरे बंगाल को खोखला कर दिया है। और जैसे कोयला आ रहा है तो 50 किलो हो, 15 किलो हो, मैं समझता हूं कि उसमें भी हजारों की संख्या में यूथ लगा होगा, क्योंकि वो गरीब है, उसको पैसा चाहिए। 50 किलो साइकिल में लाकर कहीं लाद देते होंगे। ये पूरा मतलब एक पैरेलल सिस्टम, और मैं यदि ये कहूं कि ये पूरा एक पैरेलल सरकार, बेनीति की सरकार चल रही थी, जहां लूटा जा रहा है किसका पैसा? आपका, हमारा, गरीब का पैसा लूटा जा रहा है।
तो इसकी छानबीन तो हो ही रही है और होगी, मगर इस दुर्नीति का जवाब तो आखिर में जनता ही देगी और जनता सब समझती है। तो मैं यही कहूंगा कि आज जिस प्रकार से ये उजागर हुआ है वो टिप ऑफ द आइसबर्ग है और यहां सब सांठ-गांठ है और एक भय का वातावरण है। यहां की पुलिस भी डरती है और इन जिस सबके नाम दिए उनको बाकायदा प्रोटेक्शन मिलता था। तो ये किस हद तक जाएगा, किस हद तक बंगाल को खोखला कर दिया है, और इसीलिए आज ये जो भी उजागर हुआ है, मैं समझता हूं बंगाल की जनता इसका जवाब देगी। बस मुझे यही कहना था। इसको हिंदी में बता दीजिए, जो आपने मंगल बताया है अभी, यही हिंदी में बता दीजिए। इंग्लिश फैक्ट्स आपने बताएंगे, हिंदी में बता दीजिए। नो, जो करप्शन का उजागर हुआ ना, ये कोल रिलेटेड है। इसमें सीधा सीधा चीफ मिनिस्टर का और गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट ये प्रूफ हो गया। जो नेफ्यू है ममता बनर्जी का नेफ्यू एवं यूथ तृणमूल कांग्रेस का मुखिया, उसका जो रैकेट है, करीबी आदमी सब है। एक तो विनय मिश्रा है, स्टेट तृणमूल यूथ कांग्रेस का जनरल सेक्रेटरी, उसका साथ एक बिजनेसमैन गणेश बगड़िया, जिसका खिलाफ गंभीर आरोप है। उसका जो ऑडियो खुलासा हुआ उसमें इस जो भी करप्शन है ये पूरा बंगाल की और इंडिया के सबका सामने आया है। ये पिछले 10 साल से 10 साल में सबसे बढ़िया करप्शन है, स्कैम है। कम से कम 900 करोड़ रुपया सीधा सीधा भातीजा का पास चला गया। इसको चेन पेमेंट ग्राउंड में ऑर्गेनाइज किया उन्होंने माझी लाला, उसको विनय मिश्र, उसकी भाई विकास मिश्र जो हिरासत में है, अरेस्ट है। पुलिस का एक ऑफिसर अशोक मिश्र नहीं, और भी 90 से 95 पुलिस ऑफिसर इसमें इन्वॉल्व है, कुछ 2-4 IPS भी इन्वॉल्व है। जितना पुलिस ऑफिसर वो कोल एरिया में और सैंड माइन जहां है, खास करके ईस्ट बाड़वान, वेस्ट बाड़वान, बांकुड़ा, पुरुलिया जोन में, ये पिछले 12-13 साल से ये शुरू किया। और 14 साल 2014 जब भतीजा ने MP बना दिया उसकी आंटी, उसका बाद एक पूरा एक ऑर्गेनाइज करप्शन के रूप में पश्चिम बंगाल में चल रही है। आज भी अशोक मिश्र इंस्पेक्टर बांकुड़ा का है। लास्ट टाइम डायमंड हार्बर कॉन्स्टिट्यूंसी में विष्णुपुर में IC था। ये सबका पुलिस ऑफिसर को कोल एरिया में, सैंड माइनिंग एरिया में पोस्टिंग करता है। ये रैकेट का खुलासा हुआ है ऑडियो टेप के द्वारा। इसलिए एक तो एजेंसी काम कर रहा है, एजेंसी को और जल्दी इसको और भी एक्शन को तेज बढ़ाना चाहिए। साथ साथ जो दिनेश जी ने बोला ना, फाइनल वर्डिक्ट जनता देता है। पश्चिम बंगाल को जनता अगले 6 चरण का चुनाव में उसको सोचना पड़ेगा, डिसीजन लेना पड़ेगा। ये इस करप्शन को, इस बंगाल को खोखला करने का जो प्रक्रिया चल रहा है उसको सपोर्ट करे, और न ये इस करप्शन को डेमोक्रेटिक तरीके से उखाड़ के फेंके। यही हम लोग का आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस का मेन मुद्दा था। मैं जस्ट एक शब्द में कुछ इसमें ऐड करना चाहूंगा कि हमारे सार्वजनिक जीवन में नैतिकता बोल के कुछ होता है। एक तो होता है स्पिरिट और एक होता है लेटर। और मैं आज, और मैं समझता हूँ शुभेंदु जी और सब आप हमारे एक सहमत होंगे कि जब बच्चा ये जानता है तो मुख्यमंत्री धृतराष्ट्र बन के नहीं बैठ सकती है। और मैं ये नहीं मानने के लिए तैयार हूं कि मुख्यमंत्री को कुछ पता नहीं था। उस लिहाज से भी
इन्वॉल्वमेंट तो जो आप चुप रहो, और मुख्यमंत्री बनकर यदि आपने खुद एक्शन नहीं लिया तो जिम्मेवारी तो वहां तक पहुंच ही जाती है ना। इसमें मैं एक बात ऐड कर रहा हूं, जो एक्सपर्टाइज को लेकर लोकसभा चुनाव के हारने के बाद टीएमसी काम कर रहा है, उसको जो 400 से 500 करोड़ का बात चल रहा है, सब लोग चर्चा में है, उसका रुपया भी एक कोल और गाय तस्करी से पेमेंट हुआ, यह हम लोग का एलिगेशन है। इसको भी जांच होना चाहिए। जो एक एजेंसी जो पूरा के पूरा 1.5 साल से टीएमसी का पूरा कैंपेनिंग ऑर्गेनाइज कर रहा है, उसका रुपया भी इस तरीके से लिया। और इस बार चुनाव में जो प्रत्याशी को नॉन ऑफिशियल रुपया भेजा टीएमसी, सब के सब डाटा हम लोग का पास है, सही वक्त पर हम लोग खुलासा करेगा। ये रुपया भी एक कोल तस्करी, गाय तस्करी और कोल माफिया सैंड माइनिंग का रुपया से डिस्ट्रीब्यूट हुआ था। ठीक है, there are tapes which have emerged in the section of media between Ganesh Bagaria and Vinay Mishra, who is a close aide of Abhishek Banerjee, nephew of Chief Minister Mamata Banerjee. In these tapes, it comes to light that a large widespread syndicate was operating in the state of West Bengal under the patronage of Chief Minister Mamata Banerjee and her nephew. Monies to the extent of thousands of crores was extorted illegally through cow smuggling, coal mining, and human trafficking. It was going on unabated for almost a decade because it had the political patronage of the most powerful political leader of the state. Questions therefore are being raised. Did Mamata Banerjee actually look the other way while her nephew was presiding over these syndicates that were bleeding the state, and a large amount of illegal fund was being collected? It emerges from these tapes that money up to 40 crore rupees per month was being sent to Abhishek Banerjee. It's a very large sum of money, and it refers only to cow smuggling. So you can imagine what the extent of syndicate operating in Bengal is. And every money that was illegally sent to Abhishek Banerjee was actually due to the people of the state, which they have been denied. It could have been used for development purposes, which has gone to the TMC, and therefore Mamata Banerjee cannot evade responsibility for what was happening right under her nose. We would be naive to believe that Abhishek Banerjee was presiding over these syndicates and Mamata Banerjee did not know about it. Therefore, this is a question of morality. It's a question of agencies investigating the matter to its logical end, which will be done. But since we are in election season, it is important for the people of Bengal to realize that the Trinamool has been looting away the state, has been bleeding the state for their own personal aggrandizement, and that should be a matter of concern for all of us. And Mamata Banerjee has to come clean on it and explain how Abhishek Banerjee could run this syndicate without the involvement of the bureaucracy, the political system, and of course her own blessings. Thank you. প্রশ্ন শুধু টেপ সংক্রান্তই হবে, হ্যাঁ, অন্য কোনো প্রশ্ন নেবেন না। ঝিলাম করঞ্জয় এবিপি আনন্দ। বলছি যে টেপ সংক্রান্তে বাইরে না, করা যাবে না।
না আমরা অডিও নিয়ে এখানে আজকে অডিও নিয়েই হবে এখন। কমিশন আজকে রিপ্লাই করেছে কমিশন রিপ্লাই করেছে মমতা ব্যানার্জি যা করেছেন সেটা নিয়ে মমতার নিন্দা করেছেন, ভৎসনা করেছে কমিশন। আমি পাবলিক মিটিং এ বলে দেবো राजनीति যাচ্ছি एक से जुड़ा एक सवाल है जो आपने खुलासा किया है, उससे जुड़ा एक सवाल है मेरा। आपने ये कहा है कि पूरे परिवार को मतलब आपने बनर्जी परिवार का जिक्र किया है। आपने जब अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है कि जो कटमनी पोल का पैसा था जो टेप से आया है वो बनर्जी परिवार और एक एजेंसी का नाम दिया। ये क्या आप प्रशांत किशोर की बात कर रहे हैं, एजेंसी की जो बात कर रहे हैं? नहीं, जो एजेंसी बंगाल में नया पार कराने का जिम्मेदारी लिया 19 में जो हाफ हो गया था, करीब करीब 18 सीट मिला था बीजेपी को, उसका बाद नया पार कराने का जो जिम्मेदारी जो एजेंसी लिया उसका पास भी कोर्स रुपया गया। वो कोई और मैं नाम नहीं बताता, सब लोग को मालूम है, समझदार का इशारा ही काफी है। ये सब भी जांच में आना चाहिए, हम लोग का काम नहीं है। हम लोग उठा रहा है मुद्दा, उसको एजेंसी को काम करने दीजिए। हाँ ठीक है। सर, आपने आरोप लगाया कि कैटल स्मगलिंग का पैसा इलेक्शन कैंपेन में इस्तेमाल हो रहा है, इस तरह से कोई सबूत या कोई फैक्ट शीट? सही बात पर ठीक है, ये तो हम लोग तो इसको ये जो रुपया आता है लास्ट टाइम आप बंगाल की जो रिपोर्टर है सबको पूछ लीजिए, अनुमा जी लाला पुरुलिया में बांकुड़ा में डायरेक्ट पंचायत निर्वाचन में इलेक्शन में टीएमसी पार्टी के लिए काम किया, ओपनली काम किया, पंचायत को तोड़ना फोड़ने के लिए काम किया। ये तो क्लियर है, ऑडियो निकलने के बाद टीएमसी और बिना मिश्रा कौन है? ये तो यूथ तृणमूल यूथ कांग्रेस का जनरल सेक्रेटरी है, पूछ लीजिए उसको। और अभिषेक बनर्जी प्रेसिडेंट है। जो बात अमित जी ने बोला ना, सीधा सीधा 900 करोड़ पिछले 12-13 साल से शुरू होकर पिछले 2 साल हर महीने ओनली कोल एंड सैंड से 40 करोड़, इसमें तो गाय है दूसरा है, सब मिला के 900 करोड़ पूरा के पूरा भतीजा कलेक्ट किया। बांग्ला के दिन बांग्ला একটাই প্রশ্ন বিরোধীদের যারা তৃণমূল ইত্যাদি তাদের বক্তব্য যে আপনি তো দীর্ঘদিন দলে ছিলেন, মন্ত্রী ছিলেন, আপনি এটার ব্যাপারে সজাগ ছিলেন, তখন এই যে আমরা বলেছি আমাদের শুনুন ভিতরে আপনাকে বারে বারে বলেছি আমরা মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী দিদি যতদিন ছিলেন বিদেশ থেকে শুভেন্দু অধিকারী ছিলেন, দিদি যখন পিসি হয়ে গেছেন তখন আমরা ওনাকে ছেড়ে দিয়েছি এবং উনি সকলকে ল্যাম্প পোস্ট করে রাখতেন। আমি তো 19 ডিসেম্বর বলেছি অমিতজির সভায়, তারপরে 31 জানুয়ারি রাজীবজি বলেছেন, তারপরে দীনেশজি বলেছেন একই কথা, সাবকেশ্বরের মধ্যে আমরা ছিলাম, উই অল আর ল্যাম্প পোস্ট। আপনারা জানেন যে ওয়েস্ট বেঙ্গলে একা উনি চালাতেন, এখন সঙ্গে ওনার ভাইপোকে নিয়ে চালাচ্ছেন। দেখো ওর আমি একটা অ্যাড করতে চাই যে আমরা সব এক তৃণমূল কংগ্রেসে কি হয়ে গেছিল, একটা পরিবার বিশেষ হয়ে গেছিল, ও সাধারণ লোকের কাজ হচ্ছিল না, সাধারণ লোকে তো লুট হচ্ছিল। তাই জন্য যখন আমি ইস্তফা দিলাম আমি কি বললাম, আমি এইটাই বললাম যে আমার বলা ছিল পার্টির ভেতরে শুভেন্দু আমি সবাই, আমরা কি সবাই পাগল আছি যে এমনি বেরিয়ে গেছি? আমরা সাফোকেট ফিল করছিলাম যে আমরা ওইখানটা থেকে এই পাপের আমরা ভাগিদার হতে চাই না, তাই জন্য আমরা বেরিয়ে আসি। আর সাধারণ মানুষ এটা অনেক এপ্রিসিয়েট করেছে। আমরা যদি না বেরোতাম তাহলে আপনারা জিজ্ঞেস করতেন যে আপনারা কেন বার হয়নি, এইটা বাস্তবিক। आज 900 करोड़ एक কথা বলছে, मुझे लगता है कि इसका जो आंकड़ा है ना बहुत ज्यादा है। मुझे लगता है कहीं किसी ने ईडी ने 15,000 करोड़ की कुछ ये, हाँ, मगर इसमें टीचर हम आपको बताते हैं टीचर की अपॉइंटमेंट के लिए लाखों रुपए दिए जाते थे। ये जो ग्रीन ब्रिगेड की है पुलिस की अपॉइंटमेंट के लिए, हमको एक बार दिल्ली में एक लड़का मिला बंगाली, उसने कहा मुझे वहां की एक ऑफर आई है पुलिस में भर्ती होने की, मगर इतना रकम मांग रहे हैं भर्ती होने के लिए। मतलब ये तो उजागर है, सबको पता है। दुख की बात है कि यदि मुख्यमंत्री को नहीं पता है
तो बहुत दुख की बात है। और यदि पता है तो उन्होंने आज तक इसको क्यों प्रोटेक्शन दिया? रिपब्लिक भारत ने कल स्टिंग दिखाया और बहुत सारे हमने टेप्स ऐसे दिखाए जिसमें ये प्रूफ हुआ कि कटमनी सिंडिकेट कैसे हावी है, और बीजेपी भी बार बार चुनावी माहौल में इस बात को उठा रही है। लेकिन क्या जो जांच चल रही है बहुत तेजी से बढ़ेगी, क्योंकि आपने आज बाकायदा नाम लिया है, तो जो ऑलरेडी जांच चल रही है पुलिस के, ये एजेंसी का काम, हम लोग का काम नहीं। ये जब हम लोग का तो हम लोग का डिमांड है और भी तेज होना चाहिए, मैंने सही प्लेस तक जाना चाहिए, जल्दी जल्दी करना चाहिए। बंगाल की 10 करोड़ जनता इंतजार में है। তদন্তের স্বার্থে আপনারা কি अमित सर One more question. Shubhendu, now that you're saying that the buck stops with Mamata Banerjee, what do you have to say about the political parties putting allegations saying that every time there's an election, you put 4 partners, ED, CBI and the IT agencies behind them? No, it's not true. Already proved. Already Vikas Mishra, brother of Vinay Mishra, already arrested. Yesterday night, IC Bankura, Ashok Mishra, already arrested. Agencies are working after the gathering of the all documentary evidence. It's not political agenda, not the issue on the eve of the election. It's a very crucial and important for all Bengali people as well as India. और यदि एक मिनट, और यदि ये टीएमसी के युवा नेता कहने वाले कुछ छुपाना नहीं है तो फरार क्यों है भैया? और यदि फरार है तो पॉलिटिकल पार्टी टीएमसी के मुख्यमंत्री क्यों नहीं कह रहे कि इसको अपने आप को पुलिस के हवाले करो, कानून के हवाले करो? अरे बात नहीं, सुन लीजिए, डायमंड हार्बर पुलिस डिस्ट्रिक्ट का 3 कांस्टेबल अभी भी विजय मिश्रा के साथ पे गए। होम मिनिस्टर ममता बनर्जी, चीफ मिनिस्टर एज वेल एज 3 आर्म पुलिस कांस्टेबल को उसको पिछले 2 साल से अंगरक्षक के रूप में दिया, ऑफिशियली दिया। मैं तो नाम और कांस्टेबल नंबर मेरा पास है। আপনারা অভিযোগ করছেন, সংবাদসম্মেলনে বললেন তদন্তের স্বার্থে এবং গতি আনতে এই যে টেপ এবং আপনাদের কোনো লিখিত অভিযোগ বা লিখিত কোনো এটা এজেন্সির কাজ, এজেন্সিকে করতে দেন, এজেন্সি তো করছে। একটা ধারণা তৈরি করেছিল ওই তোলাবাজ ভাইপোর যে র্যাকেট পুলিশের লোকেদের গায়ে হাত দিতে পারবে না, এই জন্য কোর্টে গেছিল রাজ্য সরকার। রাজ্য সরকার এই লোকগুলোকে বাধা দেওয়ার জন্য কোর্টে পর্যন্ত গেছিল। সেখানে ইডি আজকে একজন ইন্সপেক্টরকে অ্যারেস্ট করেছে। তাকে যখন কোর্টে ফরওয়ার্ড করবে অ্যাজ পার ল তাকে ডকুমেন্ট দিয়ে কেস ডায়েরি পাঠাতে হয়। সব কেস নিশ্চয় ডকুমেন্ট তারা গ্যাদার করেছে, এটা এজেন্সির ইন্টারনাল ম্যাটার, আমরা বলছি না। কিন্তু আজকে এটা প্রমাণিত হয়ে গেছে এবং অডিও টেপটা সামনে আসার পরে এখানে আর কোনো বিতর্কের জায়গা নেই। And we have confirmation from agency also that the agency is seriously looking into those tapes. We played series of tapes. Now, Amit sir, we also sought reaction from TMC spokesperson. Now, TMC has to say that every time BJP is nervous during the elections because since 2 polls have already passed, 6 more polls are remaining. They are nervous, they get agencies in between. This is nothing but a political conspiracy because they are seeing that Abhishek Banerjee is the rising star in Bengal politics. People are backing him. So to malign him and to malign the Banerjee family, and now as Mr. Adhikari has also taken name of one agency helping them in contesting election. So it is just a political conspiracy, nothing else. Agency is doing investigation but they have not found anything so far. So their tapes are nothing but a political conspiracy. How would you react to it? Is it the TMC's argument that the agencies should stop doing their work if elections are on? Secondly, this question must be asked of Mamata Banerjee, who is also the Home Minister of this state, that how come these people have had a free hand in operating these syndicates without getting challenged at any point in time? And lastly, if these conversations are not correct, then why is Vinay Mishra absconding? Why is it that he's evading the agencies? And these arrests in various syndicates have not happened now when the elections have arrived.
they have been happening over a period of time, and therefore the TMC should find better arguments to explain how they have been bleeding the state instead of blaming the agencies for doing their work. Thank you so much. No, I will, may I just add, I just add to that, that question. Please ask the common people in Bengal that what is the reputation and what is the fact.